السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شہویز۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو ایک اور ریلیف دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ بیناولنٹ فنڈ بورڈ کا اجلاس منعقد۔ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودا میں جدید ICU وارڈ قائم کر دیا گیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کا مخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے فیس معافی کا اعلان۔ فیصل آباد میں 19 کروڑ سے زائد کی ریکوری مالکان کے حوالے کر دی گئی۔ قصور میں پتنگیں بنانے والا کارخانہ پکڑا گیا، ہزاروں تیار پتنگیں اور مٹیریل برآمد۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ بالی ووڈ سٹار ورون دھون کو پاکستان مخالف بیان دینا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا سامنا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کرتے ہیں اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وفاقی حکومت نے بجلی صارفین کو ایک اور ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF کی شرط پر کیپٹو پاور لیوی عائد کرنے سے بجلی سستی کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ حکومت کی جانب سے کیپٹو پاور لیوی کی رقم سے ماہانہ بنیادوں پر بجلی کا ریلیف دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو کیپٹو پاور لیوی کی شرح بڑھانے پر بجلی میں زیادہ ریلیف دینے کی توقع ہے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے کیپٹو پاور لیوی کا ریلیف بجلی صارفین کو منتقل کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ماہانہ جمع ہونے والی لیوی کا فائدہ 2 ماہ کے وقفے سے دینے کا پلان ہے۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس شیخوپورہ کے کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر اراکین اسمبلی، سابق ارکان اسمبلی سمیت ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شہر عمران مار، DPO بلال ظفر شیخ اور دیگر تمام محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ماناوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد مصطفیٰ ملک کے مطابق ڈپٹی کمشنر شہر عمران مار نے وفاقی وزیر کو ضلع بھر میں جاری ترقیاتی اسکیموں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تاریخی پروگرامز کسان کارڈ، ہمت کارڈ، مائنورٹی کارڈ سمیت دیگر حکومتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتالوں میں عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی، تزئین و رہائش سمیت دیگر منصوبوں سے متعلق بھی وفاقی وزیر کو آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، عوامی فلاح و بہبود کی اسکیموں کو وقت مکمل کیا جائے اور تمام محکمے عوام کو بہترین سروس ڈیلیوری مہیا کرنے کے لیے آپس میں کوآرڈینیشن رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ بیناولنٹ فنڈ بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے بچوں کے تعلیمی وظائف، شادی گرانٹ، ماہانہ گرانٹ سمیت دیگر 250 کیسز کے لیے مجموعی طور پر 84,11,000 روپے فنڈ کے اجرا کی منظوری دی گئی۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل حمداللہ، محکمہ تعلیم، صحت سمیت دیگر محکموں کے افسران اور کمیٹی کے اراکین شریک تھے۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے 72 کیسز کے لیے 7,90,000، شادی گرانٹ کے لیے 37,95,000، ماہانہ گرانٹ کے 19 کیسز کے لیے 6,74,000، جبکہ کفن دفن کے 90 کیسز کے لیے 31,50,000 کی منظوری دی گئی۔ سرگودا سے خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودا کے رحمت للعالمین بلاک میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر 10 بیڈز پر مشتمل جدید خصوصی ICU وارڈ قائم کر دیا گیا۔ وارڈ میں انتہائی نگہداشت کے مریضوں کے لیے تمام ضروری اور جدید طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق نئے ICU کے قیام سے مریضوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں واضح کمی آئے گی اور مریضوں کو بروقت اور بہتر علاج کی سہولت میسر ہو سکے گی۔ اس حوالے سے MS ڈاکٹر محمد شہباز کا کہنا تھا، نئے ICU مریضوں کی جان بچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور میڈیکل سٹاف کو مزید بہتر انداز میں خدمات سر انجام دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جھنگ کیمپس کی جانب سے غریب، یتیم، نادار، معذور افراد، ٹرانسجینڈر اور قیدی طلبہ کے لیے فیس معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ جھنگ سے مشرق ڈیجیٹل کے وہاب جعفر کی رپورٹ کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے 1 جنوری سے داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انچارج ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جھنگ کیمپس سائمہ ارم نے داخلہ مہم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، نئے تعلیمی سیشن میں میٹرک، FA، BA، BCom، B.Ed کے علاوہ متعدد BS پروگرامز، MPhil اور PhD پروگرامز میں داخلے دیے جائیں گے۔
रवां दाखिला मुहिम के दौरान 2 नए प्रोग्राम्स मैट्रिक साइंस और AD/BA साइकोलॉजी के साथ साथ BS साइकोलॉजी में भी दाखिलों की सहूलत फराहम की जा रही है। साइमा इरम ने बताया, ओपन यूनिवर्सिटी ने माशरे के पसमानदा तबकात के लिए खुसूसी सहूलत का ऐलान करते हुए गरीब, यतीम, नादार और माजूर अफराद, शोहदा के बच्चों, ट्रांसजेंडर और कैदी तलबा के लिए फीस माफ़ी देने का भी फैसला किया है, जिससे हज़ारों तलबा और तलबात को तालीमी मौके मैसर आएंगे। चीचा वतनी में अमीर उल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की याद में अजीम उल शान जश्न मौलूद काबा का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के चौधरी अब्दुल नईम जट की रिपोर्ट के मुताबिक सादात हाउस में अजीम उल शान जश्न मौलूद काबा नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया। सदारत पीर सैयद अज़हर हुसैन शाह चिश्ती निज़ामी ने की, जबकि तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर साहबजादा पीर सैयद फसीह महिउद्दीन शाह कादरी बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कुतुबिया मुरादिया ने खिताब करते हुए हज़रत अली अल मुर्तज़ा की सीरत तैयबा, अदल व शुजात, इल्म तक़वा और इस्लाम के लिए उनकी अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए कहा, हज़रत अली की ज़िंदगी उम्मत मुसलमान के लिए सब्र, अदल और हक़ की सरबलंदी का रोशन मीनार है। सैयद अख्तर हुसैन शाह चिश्ती, सैयद अज़हर हुसैन शाह चिश्ती, सैयद असगर हुसैन शाह चिश्ती, सैयद असगर अली शाह, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह, साहबजादा मोहम्मद बिलाल, रज़ा चिश्ती समेत उलमा कराम और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने महफिल में शिरकत की। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पुलिस लाइन बरामदशुदा माल की रिकवरी के सिलसिले में RPO सुहेल अख्तर सुखेरा और CPO साहबजादा बिलाल उमर, SSP ऑपरेशंस फुरकान बिलाल, SSP इन्वेस्टिगेशन सलीमुल्लाह कलाची, टाउन SPs, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPO साहबजादा बिलाल उमर ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह में पुलिस ने जराइम की शरह में नुमाया कमी करके बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने का सबूत दिया। पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ गैंग्स के मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके इनसे भारी मिकदार में बरामदगी की, जिनमें से कुछ मालकान को रिकवरी देने के हवाले से बुलवाया गया है, जबकि बकिया मालकान को मुतलका थाना जात से रिकवरी उनके सपुर्द की जाएगी। आज 19 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद की रिकवरी मालकान के हवाले की जाएगी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरक डिजिटल, जहाँ सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं एक मिशन है। आज ही मशरक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। कसूर में पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया, हजारों की तादाद में पतंगे और मटेरियल बरामद कर लिया गया। मशरक डिजिटल के आमिर सवेल के मुताबिक थाना सदर कसूर पुलिस ने SHO हैदर अली की सरबराही में कार्रवाई करते हुए पीर वाला रोड से पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा। कारखाना से हजारों की तादाद में पतंगे और पतंगे बनाने वाला मटेरियल बरामद कर लिया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान मुलजिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर कसूर पुलिस ने काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हाफिजाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान मुतअद्दिद मंशियात फरोश पकड़ लिए। क्रैकडाउन के नतीजे में खातून मंशियात फरोश समेत 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जे से तकरीबन 9 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन थाना सिटी, थाना सदर और थाना काली की मंडी में किया गया। फैसलाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवा जात की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। बादाम, पिस्ता, मूंगफली, काजू और दीगर ड्राई फ्रूट्स की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी हैं, जिसका बायस आम शहरियों के लिए खरीदारी मुश्किल हो गई है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खरीदार अब सिर्फ दुकानों के बाहर खड़े होकर कीमतें देखने तक महदूद नजर आते हैं। देखिए फैसलाबाद से शबीर हुसैन आज़ाद की ये रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की महंगाई ने शहरियों को पहले ही परेशान कर दिया। बादाम, पिस्ता, काजू की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। फैसलाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों में ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे ने खरीदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। जो बादाम पहले 1200 रुपए फी किलो दस्तयाब थे, अब 2000 से 2400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह काजू, पिस्ता और चलगोजे की कीमतों में 30 से 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शौकीन अफराद महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार कर रहे हैं।
दुकानदारों का कहना है कि ज़्यादातर खुश्क मेवाजात अफगानिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक से दरामद किए जाते हैं। दरामदी लागत में इजाफा, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव और ईंधन की महंगाई ने कीमतों को मजीद बढ़ा दिया है। इनका कहना है कि अगर हुकूमती सतह पर इकदाम ना किए गए तो सर्दियों में कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शबीर हुसैन आज़ाद, मशरक डिजिटल, फैसलाबाद। काना से एक खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां काना में लेस्को सब डिवीजन इंतजामी बेज़ाब्तियों की जद में आम सारिफ के लिए बिजली कनेक्शन का हसूल मुश्किल, जबकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को बिजली फराहमी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक काना में लेस्को सब डिवीजन में इंतजामी बेज़ाब्तियों और कवायद से इनहराफ के इल्जामात सामने आए हैं। शहरियों के मुताबिक कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बावजूद आम सारिफ को बिजली कनेक्शन के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है और दरख्वास्तों पर बिला जावाज ताख़ीर मामूल बनती जा रही है। इसके बरक्स शिकायत के मुताबिक बाज़ बाअसर अफराद और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों को ज़ाब्तों पर बरखिलाफ बिजली फराहम की जा रही है, जो लेस्को पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मुतसादिम है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। दूसरे ग्रुप में कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, उस्मान खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, अब्दुल समद और ख्वाजा नाफा के अलावा बैटिंग कोच मोहम्मद हनीफ और सपोर्ट स्टाफ के दीगर अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान टीम के श्रीलंका पहुंचने पर मेज़बान मुल्क की जानिब से पाकिस्तानी टीम का रवायती अंदाज में शानदार इस्तकबाल किया गया। पहले ग्रुप में श्रीलंका पहुंचने वाली कौमी खिलाड़ी भी अपने साथी खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। दोनों टीमों के मबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल शाम 6:30 बजे दम्बोला में खेला जाएगा। मारूफ बॉलीवुड स्टार वरुण धवन को पाकिस्तान मुखालिफ इश्ताल अंगेज बयान देना महंगा पड़ गया। हाल ही में उनके आने वाली मुतनाज़ा फिल्म बॉर्डर 2 के गाने पर तकरीब रहनुमाई के दौरान दिया गया बयान सोशल मीडिया पर शदीद बहस का बाइस बन गया। तकरीब के दौरान वरुण धवन ने कहा कि बॉर्डर 2 जैसी फिल्में बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नई नस्ल को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत अपने मुल्क का दिफा करने की सलाहियत और हौसला रखता है। अदाकार ने अपनी फिल्म का एक डायलॉग भी बोला कि इस बार बॉर्डर में घुस के नहीं बल्कि बॉर्डर ही बदल देंगे। वरुण धवन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फिन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और अदाकार को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कई सार्फिन ने हालिया पाक भारत कशीदगी का हवाला देते हुए तंजिया तबसरे किए और कहा कि भारत सिर्फ फिल्मों में ही बदला लेता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।